Lamemba ou amba feka au fo amma Yesu Krista tokola. Alede choko di amma kanema barkala walisa anga sika hakli jakabo ke kalansimba do kan ambe sika minu fese wala kasika minu kla ka keni ala kanema sorole walisa ala ka den ka barka soro ka tanye ka jidi akai anga korotalemba fo aka kantigia koson ate yelema sumate ala abe fembe ke kanye awatila ambe awale nyumandon aka kantigia koson aka laidula ka wale nyumandon abitara ka nye ka janto anna ka awale nyumandon aka konyuma untiba andra famfe nga ejo lamemba nga au fanafu ka au fo au kala menikulofe au be son ka temesira minun fe wali sa kanilla selul lame la sele minun be sika ke sababu ye ka demedo au ma au be bara mina au ba la ka ke ka nye ka ba ngani e faranga e wali sa ka do fara o baraka wala atika ke ka nye ni temesira e wali sa ikasika ke ka nye mbe au be la jelenfo sabu mbe adon ko anake nema ye au chama ma au nani sodia kan nyegali ayito anga jamana nyema ufo ambe gouvernement mo ufo ambe jamana tigi refo ambe anga commune maire bela jelenfo ambe gouverneur ufo ka préfet ou ne sous préfet ufo mo ni joda de be illa ka kenni ika hake ika jala hake finitik la moko ambe o bela jelenfo anga kritika blo moko fo anga dokotoro fo ante nyina anga kalamfa uko ni yaye ambe be kumana anyi kalamfa nyuma unsoro kabeni anka dogo dota kabni jardin d'enfant de dota kabni premier cycle ni ye ajatemene anyi donia soro watula ala kanema barkala en kalamfa minun soro oluye odi ama ametanye ka kalamfa ofu ka yere dilila sabu be deme anfe walisa ka deun lado chugo bele na mumbe ke sababu ye deun fana ka ke jiribawe jamana kono ane sigidala mbafe anga je ka anga kinye mko ofu ka dugutigu bela jelenfo commerçant Sénécalan, Jegemona, Bakamarala, Ambe Aubef, Matiki Kanema, ke Ambe la Jele, Yesu Matiki Togola. Mbafeka, Watita ka Kalanse, Mbami, Fese, Obedin, Lamoni Kan, Kakeni, Biblu ka Haklinae, Kakeni, Kitabu ka Haklinae, Kakeni, Alaka Kuma Ye. Denkanga Kalamo Chukodi. Wala alaka mirili deun lamoli ta fanfe oye munye o ni ango deun hake do de be ambulo amena talike mina ka damne den la jolila aba debela foka na se den ka furu doma ni muso dira ama mba fe ka nga kalam boli o watu de kan wali sa labemba chama ka demesoro ani anka don filili minu nye ansoro ka koro wala dese minu be anna ni wati na wala antu te feminu don ka ujate anga olu don ka olu ujate la mesegi akango demisenya min kodo kabni bala jora wala musola jora foka tase ay de min soro dinge wala dinguso o furu do ni ambe okuma fo ambe talike muna damba masa yawe matri deun ko kabo alabolu kosebe dem nye femba de alabolu ni be biblu kala ibe na famu ko ala nye koro demisenye femba de odi ato ni be fenwo fenge ka unya kata ka udoro ini ala bebla nyokona
ibe do an kasi la ibe adusu kasi abolo yɛrɛ se ka se ima wala akanya kata o de la lamɛnbaw yani an ka o fɛsɛfɛsɛ n b'a fɛ ka n yɛrɛ tɔgɔ fɔ révérend pasteur Jean-Charles Coulibaly an bɛ Bamako Mali jamana kɔnɔ n b'a dɔn ko laseli ni a bɔra ka ban a bɛ se yɔrɔ caman na o la an bɛ Mali la ni n furumuso don ale de bɛ n kɛrɛfɛ walisa ka Ala ka kuma kalan an ka kan na min ye bamanankan ye o n bɛ a fo a ka yɛrɛ dili kosɔn ale tɔgɔ madame Coulibaly Hawa Kamate n bɛ fana kan ta b'a fo min bɛ ka an dɛmɛ walisa ka se ka kan ta ani waati dɔw ka dɔw yɛrɛ tɛmɛ hali jabaranin fɛ donc n bɛ Ala fo a kosɔn an b'a fɔ Josaphat ma ko a Traoré assistant caman bɛ an na yan dɛ Luther Sidibe bɛ o la Isaac Tienu bɛ o la Lamine Dambele bɛ o la wa an denkɛ Yusufu Silas Sidibe ale fana bɛ o la o de y'a to a ka ɲi an ka matigi fo bɛɛ lajɛlen kosɔn ani an ka église kɔlɔsiba fana n'o ye gardien Joas a ka di lamɛnba jama ka taa ɲɛ ɲɔgɔn fɛ Ala ka nɛɛma barika la ka nin hakili jakabɔ fɛsɛfɛsɛ nin ye ɲɛbila kuma yani an ka don kalansenw na sendaɲɛ nin ye sendaɲɛ fɔlɔ ye Ala ka miirili den lamɔ ta fan fɛ Ala yɛrɛ fɛ den ye mun ye Zaburu kitabu bɛ kuma an fɛ a sura 8 na verset 3 o de an ka verset bɛ a ɲini madame fɛ a k'a daminɛ verset 2 la Ntalenw sura 8 verset 2 ka se 3 ma Zaburu sura 8 a verset 2 ka se 3 ma an matigi Ala I tɔgɔ bonyaba bɔra dugukolo yɔrɔw bɛɛ la I nɔrɔba sera fo sankolow sanfɛ I ye I tɔgɔ barikama don denmisɛnw ani siminanw da la ka I juguw maloya walisa I ka kuma ban I juguw ani I mɔnɛbɔbaw da la Alléluia ko an mati an ka Ala dɔn an ka matigi le Seigneur ale de bɛ an kunna walisa ka a ka miirili ni a ka hakili ni a ka dɔnniya di anw ma anw ye danfɛn ye ale ye daba ye hakilitigiya o hakilitigiya bɛ an na ale de ye a di an ma a tɔgɔ bonyaba bɔra dugukolo yɔrɔw bɛɛ la a nɔrɔ sera sankolow sanfɛ ale de bɛ a la k'a fɔ yan Dawuda dala I ye I tɔgɔ barikaman don denmisɛnw ani siminanw da la ka I juguw maloya walisa I ka kuma ban I juguw ni I mɔnɛbɔbaw da la Ala yɛrɛ de ye tɔgɔ barikaman don denmisɛnw da la ani den minnu bɛ sin na simidenw sebaya bɛ tigi mun ye danni kɛ ale de tɔgɔ barikama an ka bamanankan na cogoya barikama ale ye o de don denmisɛnw da ani simidenw da walisa ka juguw maloya Alléluia Ala ye a tɔgɔ dɔnniya yamariya denmisɛnw na kana jɔ denmisɛn na Ala ye a tɔgɔ dɔnniya sebaya di den ma kabini a bɛ ba dɛbɛ la Ala ye a tɔgɔ bonyaba di denmisɛnw ma o de y'a to I kana kulonkɛ denmisɛn na an ka denmisɛnw jate ko walisa a ka kuma ban a juguw ni a mɔnɛbɔbaw da la Ala de bɛ o kɛ donc den miirili Ala yɛrɛ fɛ a ka bon kosɛbɛ Zaburu ye min fɔ an ye o de kalan sura 8 na verset 3 an bɛna taa ɲɛ Ntalenw kitabu la a sura 13 verset 22 Ntalenw kitabu sura 13 verset 22 Ntalenw kitabu sura 13 a verset 22 mɔgɔ ɲuman bɛ a tiɲɛ to a mɔdenw ye nka jurumukɛlan ka nafolo maralen bɛ mɔgɔ tilelenw ye
Ban saba. Okay. Okay. Oh, okay, akan. Obabo. Afora ko moko nyuma be akacheto amode unye. Ma nyuma. Moko sugu jumanye. Fa sugu jumanye. Ba sugu jumanye. Afora ko ni ma nyuma nye. Kitabu be a 70 ya ko abe acheto amode unye. Adeun tebe amodeun okoro ko ni eduba ni nema soro e ka duba ni ka nema be se i modeun ma deun don tede modeun ma akai e masa mi kloben kana au minu sogolembe anga ni njemukana akai anga nyuma ya barake anyero katama kanyanga ko klene undege ka oke wali sanga duba ka to ande unga akase amode uma ni verse kote mugonyuma mbe acheto amode unye nga jurmu keranka na folo maralembe mugo klele unye kana do otona jiri koro kana ke omugo la minun kan nema be dansira la ni abe fale ka di ma werema ndale usura tan wolon fla fana be ankala a verse woro la ndale usura tan wolon fla a verse woro mena nyini madam fa ko fana kala ndale sura tan wolon fla verse woro monde o ye chekoro ba ka masafugulai fa uye ude unoro de ni fana kuma barka ma tuguni de ala bitanye kambla sura biblu fe aka kuma fe kitabu fe ko modeu ni choro ba ka masafugulani modeu ni kodo mi kloben kanabe modeu ni kodo yala bala kanyina ma ya chogo mina kabaima modeu so yala dalembe ala ko mina mode minu nso oluna kemma safulanye ebolo munambe ka ofo parce que ni de ere ka de minu mora ila ini muso ni ayolu la jaba kaba ka olu kanyena maya bechen kaba ka olu kanyena maya dongala mala ay wasa nda doni ibina mode mi makono mina ke masafugulani de nganga fam ko mode unye choroba ka masafugulani odi ato angana jigi emi kloben kana ni alama de no ya folo kana jigi ma saula ni yaye ubala ka igiri amma ko be modena akala ke bashi nga idusu fana fana ka fam ko ani olu fana ka fam ko den dibidi ala de fe ala de be dindi ambe ka ofamu mo ke ka ofamu la memba jama amba don ka jeya ala kan nema barkala akatuma barkala ko fawye ude unoroy aya faye yala idum bisika jatimne chukodi besika ke idum noroy chukodi fawye udum noroy yere kanyena mayamai yere titama koklelina yere kanyena mayamu mebe belembe mana kouma yere te kodumanke yere koni juko nyumante ela yere fana juin drogu o yere chenka ba masa bingani kelanye bandi de grand chemin sonye dugu fambela adona ko de be wali mosuka ba fa idun ka kunkorota ela chogodi ode ato akora ko fawye ude unoroy doni ijuko mai
e denw fana bɛ maloya ka i jira u fa ye ni i kun bɔra i denw yɛrɛ ayi u b'a kɛ comme ni u tɛ i dɔn parce que bonya foyi t'i ka tanga t'i kan faw olu de ye o denw nɔrɔ ye dɛ nɔrɔ bɛ ne la ne fa ka nɔrɔ don ne fana ye fa ye nɔrɔ bɛ ne la mun bɛ se ne denw ma wa e fana ye fa ye i ye ba ye nɔrɔ bɛ aw la min bɛ se denw ma wa an k'an yɛrɛ ɲininka nka kitabu ko faw ye denw nɔrɔ ye ni mɔdenw cɛkɔrɔbaw ka masafugulan ye faw ye denw nɔrɔ ye o de y'a to n'i y'i fa ye ni mɔgɔ ɲuman don ni mɔgɔ barikaman don ni a ka ɲɛnamaya ka ɲi i bɛ waso i fa la i bɛ nisɔndiya n'i fa bɛ bɔ kɛnɛ kan i bɛ ɲɛkali nka n'i fa jugu ka jugu ni i fa jugu ka jugu ni i fa jugu ka jugu cogo si la nasira si fɛ e tɛna nɔrɔ sɔrɔ den an bɛ taa ɲɛ halisa an ka kalan na ka Esayi sura 8 lajɛ Esayi sura 8 verset 10 madame bɛna a kalan Esayi sura 8 a verset 10 matigi ye den minnu di ne ma ne ni olu filɛ an kɛra taamasiyɛn ni kabako ye Israɛl cɛ ma kɛlɛbolo matigi fɛ o min sigilen bɛ Sion kuru kan. Alléluia. Esayi kitabu la a fɔra ko nin seereya ne ni e an kan ka se ka nin seereya kɛ ne ni e kɔni ne ye den fa ye o de y'a to ne bɛ a la denw bɛ n bolo aw ɲɛ bɛ min muso de la den naani bɛ an bolo n k'a fɔ fɔlɔ nka o bɛ n'a ta n b'a fɛ i k'a faamu ko denw minnu dira an ma don dɔ la ni Yesu Kirisa nana ni buru fiyɛra ni Ala ka don sera ni kiri kan ka tigɛ ni an bɛɛ taara an jɔ Ala ɲɛkɔrɔ ka an dan tigɛ e den fa min bɛ Yesu Kirisa la min sɔnna Yesu Kirisa ka kɛ a matigi n'a kisiba ye e denba min sɔnna Yesu Kirisa ka kɛ i matigi ni kisiba ye anw bɛ taa jɔ Ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ matigi i ye den minnu di anw ma an ni olu filɛ e yɛrɛ ma kisi fɔlɔ e yɛrɛ ma kisi fɔlɔ e bɛ se ka taa seereya jumɛn fɔ wala e yɛrɛ jogo kosɔn i kɛcogo kosɔn i denw u bɛɛ ka ɲɛnamaya tiɲɛna u bɛɛ ka ɲɛnamaya donna ngalama la u bɛɛ ka ɲɛnamaya kɛra ɲɛnamaya jugu ye sabu i tɛ se ka o jira wa u yɛrɛ tɛna kisi fana u banna Yesu la u banna danaya la juɛmi dulɔmi u bɛ u kunfɛ u tɛ Ala ka so jate u tɛ Ala ka so dɔn o de y'a to a ko i ye den minnu di ne ma kabini sisan ne ni e kan ka an hakili sigi ka an hakili latigɛ ko matigi ye den minnu di an ma an bɛ se ka taa jɔ matigi ɲɛ ko an ni olu filɛ a ko an kɛra taamasiyɛnw ni kabako ye Israɛl cɛ ma kɛlɛbolo matigi fɛ o min sigilen bɛ Sion kulu kan yala e ni e denw ye taamasiyɛn ye i ka sigida la wa e ni i denw ye taamasiyɛn ye i ka baarayɔrɔ la wa e ni i denw ye taamasiyɛn ye i ka cakɛda la wa i bɛ dugu min kɔnɔ i bɛ jamana min kɔnɔ i bɛ kɔntina min na i bɛ sigida min na i bɛ du min kɔnɔ aw ye taamasiyɛn ni kabako ye wala aw y'a sugu jumɛn ye halisa an bɛ taa ɲɛ ka dɔ fara an ka kalanta kan Luka sura 18
verset 15 ka se 16. Luka sura 18 verset 15 ka se 16 an bena o kalan madame fɛ. Luka sura 18 a verset 15 ka se 16 ma. Mɔgɔ nana Yesu yɔrɔ ni denmisɛn dɔw ye walisa a ka maga u la. A ka kalandenw y'o ye min kɛ u ye u kɔrɔfɔ. 16. Nka Yesu ye o denmisɛnw madon a la. A ko, a y'a to denmisɛnw ka na ne ma, aw kana u bali. Katuguni Ala ka masaya ye u bɔɲɔgɔnko de ta ye. Yesu ko a y'a to denmisɛnw ka na ne ma. Nka mun de kɛra? Mɔgɔw y'a ye ko Ala ka dubaden ye o ye koɲumanba ye. Mɔgɔw y'a faamu ko ni Ala ye bolo da denw kan o ka ɲi kosɛbɛ. Mɔgɔw y'a faamu ko Yesu Kirisa bɔra Ala la ani kana ni denw ye Yesu ka makaw la o ye duba dɔ setɔ ye denw ma. Mɔgɔw bɔra u ka so kɔnɔ u ni u denw cɛw ni musow walisa Yesu ka maka u la a ka nɛɛma dɔ ka se u ma a ka duba dɔ ka se u ma nka a fɔra ko kalandenw y'u bali. A b'a dɔn mun na? O y'an ka laadaw kɛcogo ye. Nin tɛ denmisɛnko ye. Ayi, aw kana na matigi sɛgɛn. Ayi, aw kɔni vraiment a ye hakili sɔrɔ. Nin waati tɛ aw na kuma ye. A filɛ Yesu bɛ ka kabako kɛ a bɛ ka kalan de di. O waati la a bɛna mɔgɔw tɔɔrɔ ni aw denw ye. N bɛ aw deli a fana ka kɛ mɔgɔw ye minnu fana bɛ hakili sɔrɔ sa. U ye o mɔgɔw kɔrɔfɔ ka u bali. Kalandenw ye o mɔgɔw kɔrɔfɔ nka Yesu ye o denmisɛnw madon a yɛrɛ la. Yɔrɔ wɛrɛ la i b'a ye ko Yesu ye kalandenw kɔrɔfɔ o baara la. Kuma caman n'an bɛ kibaru duman yɛrɛ fɔ n'an ye weleli labila wala appel ka mɔgɔw wele minnu b'a fɛ ka tobi ni denmisɛnw nana i bɛ karamɔgɔ caman ye a dusu tiɲɛlen don ko denmisɛnko tɛ. Denmisɛn y'a fɔ ko a ma fɛn faamu. N ye a fɔ aw ye ko kabini ba lajɔra fo kana se a ka furu ma an ka k'a faamu ko den ani Ala bolo bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ. O de y'a to i k'i yɛrɛ kɔlɔsi an k'an yɛrɛ kɔlɔsi. A ko a y'a to denmisɛnw ka na ne ma aw kana u bali katuguni Ala ka masaya ye olu bɔɲɔgɔnko de ta ye. N'i tɛ i ko denmisɛn n'i ma kɛ i ko denmisɛn i tɛ se ka don Ala ka masaya la. O de y'a to Yesu Kirisa ko Nikodɛmu ma n'i ma bange ko kura i tɛna se ka Ala ka masaya ye. O Nikodɛmu kɔnɔ gan dɛ. Ale cɛkɔrɔba bɛ se ka kɔsegin a ba kɔnɔ tuguni ka tila ka bɔ. O bange ko kura tɛ farisogo ye nka ni la an ka ka bange ko kura i dusukun ka ka boloko i dusukun ka ka sɔn Yesu Kirisa ma Yesu Kirisa saraka ma walisa i ka o denya jɔyɔrɔ sɔrɔ. Lamɛnba n b'a fɛ k'a fɔ aw ye Yesu Kirisa ka weleli don a y'a to denmisɛnw ka na ne ma. Tuma dɔ aw bɛ programme dɔw la a b'a fɔ ko denmisɛnw nafa man bon u nafa ka bon. A y'a to denmisɛnw ka na Yesu ma. Yesu ka welekan don welekan kɛrɛnkɛrɛnlen walisa masa bɛɛ k'a faamu kan'a fɔ ko a nin tɛ denmisɛnko ye i seko bɛɛ don. An bɛ taa ɲɛ halisa ka dɔ fara an ka laseli kan. O dɔ fara an ka bɛ taa ni an ye an ka kalansenba fɔlɔ la. Parce que n'i ye kalan sigi kalansen caman de bɛ a kɔnɔ. An bɛna sendaɲɛ caman ye. O sendaɲɛw olu bɛ an dɛmɛ walisa ka Ala ka miiriliw sɔrɔ ani ka ɲɛnamaya u la ka u bila baara la. N y'a fɔ aw ye ko kabini ba lajɔra an ye a ye ko Ala bɛ denmisɛnw fɛ kosɛbɛ. Denmisɛnw ko ka di Ala ye. O de y'a to
Yesu de la kanifo ala kanema barkala. Koni au kera ni demise kuna chen sababuye kwa tunka fusa au koni kabakurun kunga do au kana ka au fliku hoji dukoro wala ekunga na bangiere sa. Donc odi ato ala kamiri la denye fembaye wa adama de mirili la femba de do ni mode unye choroba uka masafulanye ni fauye de unoroye a oikoba ede Yesu ko ayatone demison kana nema au kana ubali amitanye sendanya bafoloye la consultation prénatale abe ya maria ka fotu ba ukana oyeko ni imoso la jora kaba afamu ko de la moli damnena ni de la moli damnena eka iwa sado barawla alayi o hakliti ya di dogotoro ma alayi o don ya di dogotoro ma wali sa ukasika ambe mimwele pezeli ambe mi fana wele bon kata ni muso kata wali sa ka wala kono ko jate mene ka eko ke ka fentaman jate mene nafa bade be ala abina ye ko nafa be ala mun koso akunye muna ambala ka kono che ya maria jamana doula akunye anga kuma jamana ofe mini ibe den jate mena ni chemando ni ite cheman fe ibe kono che oya maria la jamana doula ni ibe de moso de fe ni chemando emofa ko jurumute mbafe ka fo mokodoye kabini moso la jora ni bora ni ala yere kabarate banate eminye ake ini ala be kirila obe yato aw minun ka bara eni dogotoro masa minun ka bara eni ayin nimisa repentez-vous ayin nimisa ka jurmula ala be sonka yafa tuma doniye au fond consultation prénatale le domina fo o mirili fana bisika bo bible kono choko disa amena aye Genèse sura mukan durula verset mukani kele kase mukani woro au bina famu muna mbala kasinzi ninga ni de ba kono ni fenna famante de ba kono ni ala magote ala demba kono ni ala wasate ala anga bible ta anga seke nyogon fe Genèse sura mukan do verset mukan kele kase mukan alworo Genèse sura mukan duru a verset mukan kele kase mukan woro na Ishaka ye matigi deli amuso ye kama soro bange ke bali tundo matigi yaka delu lame amuso Rebeka ye konota denw ye ɲɔgɔn ɲɔni u ba kɔnɔ a ko ni a bɛɛ ten mun y'a to ne kɔnɔma don a taara matigi ɲininka o la matigi y'a fɔ a ye ko siya fila bɛ i kɔnɔ i na siya fila bange u na fara ka bɔ ɲɔgɔn na siya kelen barika na bonya dɔ ta ye kɔrɔkɛ na kɛ a dɔgɔkɛ ka jɔn ye Rebeka jigintuma selen denw kɛra filaninw ye fɔlɔ bɔra o bilemani tun don a fari yɔrɔ bɛɛ kɛra iko fini siman u y'a tɔgɔ da ko Ezawu o kɔ a dɔgɔkɛ bɔra Ezawu setotoli minɛlen tun bɛ a bolo u y'o tɔgɔ da ko Yakuba Isaka tun ye san 60 sɔrɔ u bange tuma la Isaka ni Rebeka furula ɲɔgɔn ma ni bɛ verset mugan kala fo ko Ibrahima ye Isaka bange o fana bangera gɔlɛya kɔnɔ parce que den kun tɛ ka sɔrɔ nka an b'a ye yan
ko Isaka de ala deli Rebeka ye Isaka ye matigi deli Rebeka ye wali sa aka den so e dutigi kemi kulo ben kana dente aw minnu fɛ fɔlɔ ibala ka adoni ni akorofoli ni alagosili beta ka bi imuso kan ibala ka ala jaba ini balimaw ko amaden sɔrɔ ati bangike muso ɲuman tɛ tere bɛ akɔ danga bɛ akɔ a ye kojugu dɔ de kɛ ala bala ka agosi k'a ɲakata n b'a f'i ye ala deli i muso ye an dɔw bɛ yen an cɛ dɔw bɛ yen anw de ko sɔn muso tɛ ka den sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ko anw de la an ka lawaji kisɛ tɛ a la wala kisɛw man ɲi nka a bɛɛ bɛ da muso kan a kɛra muso a kɛra cɛ ye o aw fila de bɛ jɛ ka den sɔrɔ o na sira fɛ an k'an wasa don ɲɔgɔn na kana kɛ ko muso kelen de bɛ boli boli ka ala ɲini ka ala deli ka to ka deli kow di ka taa dɔgɔtɔrɔw fɛ e sigilen don caba i tɛ foyi kɛ i tɛ dɛmɛ don ni don min na muso nana ko dɔgɔtɔrɔw ko e fana ka t'i yɛrɛ lajɛ njica ne ka kɛnɛ i man kɛnɛ n'i ka kɛnɛ i bɛ taa n'i muso ye ka kɛnɛya hakili la ni hakili ma kuraya kɛnɛya hakili la o la a fɔra ko Isaka ye matigi deli a muso ye ka ma sɔrɔ bangikɛ bali tun don matigi y'a ka deli lamɛn a muso de bɛ k'a ye kɔnɔ ta bravo e min ye effort kɛ ka timinanja ni muso ye fɔ a ye kɔnɔ ta i ni ce nka e min ti k'a kɛ i bɛ wuli k'a daminɛ sini tɛ i wasa don i muso la matigi y'a fɔ a ye verset 22 ko denw ye ɲɔgɔn ɲɔni u b'a kɔnɔ a ko ni a bɛ ten mun y'a to ne kɔnɔman don a taara matigi ɲininka o la munna n b'a fɛ k'a fɔ aw ye ko kabini b'a lajɔra ni denw labɛnna a kɔnɔ a faamu ko ni bɛ u la ala jan bɛ a la u bɛ ko kalama nasira dɔ fɛ ko o ko bi kɛ o waati i b'a ye ko a bɛ se den ma n'i b'a la ka i muso bugɔ k'a lajaba o waati a tɔɔrɔ bɛ se den ma n'i b'a la ka i muso dɔgɔya ni kɔngɔ bɛ i muso la ni i muso tɛ ka dumuni kɛ a bɛ se den ma o de y'a to i jija a waati dɛ i seko ye min ye a bɔ i kun na wari la walisa i muso ka se ka nin kɔnɔmaya kɛ hɛrɛ la nka a fɔra ko denw y'a daminɛ ka ɲɔgɔn ɲɔni jumɛn kun bɛ yen tuma dɔ bɔkisi kun bɛ a la o tɛ bibili kɔnɔ pasteur Charles k'a fɔ y'o ye u ye karate kɛ o ma ɲɛ judo kun b'a la o ma ɲɛ taekwondo ma ɲɛ aikido ma ɲɛ u ko ko ni o don an ka kɛ senegalɛw ka sɛta o ma ɲɛ bɔkisi ma ɲɛ u ko ko bɔn n'o tɛ an ka kɛ maliyɛnw ka sɛta ye dɔgɔnɔw ta wala bɔbɔw ta wala miyangaw ta u ye mori ta maa tɛ ka se mɔgɔ la Ezawu ko ɲɛ b'a la tan filaninw de kun don e ka to ya o ale ye tangente ta a bɛ tangente dɔn minnu ye kalan dɔɔni kɛ donc a bolila e ka to ya nin ne bɔtɔ ye Yakuba de ko k'i ti bɔ segin ka na yan an bɛ match in ta yan parce que il faut que match k'a jira kabini ba kɔnɔ a jirala de ne de ye dɔgɔ ye donc ne b'i ni san cɛ depuis yan n k'a gérer Ezawu ko ne ti jɔ la ye vitesse ta Yakuba y'a minɛ a sen na mais bon denw kan ka bɔ parce que waati fana dafara nka a sentɔ doli tun b'a bolo a fɔra ko Ezawu bangelen ko maa bɛɛ tun ye si ye k'a bilen o de y'a to u y'ale tɔgɔ da Ezawu mun y'a to u ye den filani tɔ kelen tɔgɔ da Yakuba parce que dɔ in sentontoli bɛ a bolo mun n'a b'a bolo parce que komi ka ɲɔgɔn ɲɔni jɔyɔrɔ ko wala ala ye min latigɛ nka a fɔra ko waati min na o ɲɔnili kɛra Rebeka taara matigi ɲininka ne ni e dutigi cɛ ni dutigi muso masa minnu tulo bɛ n kan na aw delila ka matigi ɲininka a denw ko la wa nin den min filɛ mun si den don e b'a fɛ nin den ka kɛ mun ye an tɛ ala deli denw ye an tɛ sɛbɛ don an denw na nka an kan ka o baara de kɛ ala ko ko siya fila de don
Mimi bo folo de koroi. Nga bina ke joyi. Odi ato ankana kodo Kaaba. Yakuba tumba fe ka Karaba. Nga Karaba tate. Ambina ye kofe ko. Aba muso ere dona fe jela ka ko Karaba. Nyakata chama mbora ola. Nga alaka laidu be uchugola. Aforako Rebeka jigin tuma sera wati mina follow me mbora otogo dara Ezau flana mbora okara Yakuba ye do flanu kundo do afamu ko depuis ba debela demisɛnw bɛ ko kalama ni verset bo jirane la kabini ba debela demisɛnw mbe ala sako kono ka ban kabini ba debela ni eyo kono cɛ sisan ni eyo kono cɛ sisan ye président dɔ fa ye homme d'affaires dɔ fa ye jamanatigi dɔ fa ye médecin ba dɔ fa ye magistrat ba dɔ fa ye tiɲɛni de kɛ o de y'a to an k'an wasa don denw na nka o dɔrɔn tɛ an ka exode fana lajɛ ni jeunesse ye dɔ fɔ exode sura 1 na an ka dɔ lajɛ yen sura verset 16 ka se 21 exode sura 1 verset 16 ka se 21 mena ɲini madame fɛ a ka o yɔrɔ fana kalan. Exode sura 1 a verset 16 ka se 21 ma. A ko ni aw ye Eburu muso tin minɛ tuma min na ka a ye ko u bɛ jigi ni cɛ don aw ka a faga ni muso don a ɲɛnama ka to. I m'a ye jamanaw aw b'a la ka nin sariya minnu da aw ɲɛ dɔ y'a k'a ka baara ye walisa ka siya dɔ barika ma ka siya dɔ ka sebaya bɔ a la walisa ka siya dɔ kɛ jɔn ye o siya kana se sɔrɔ bada u ye mun kɛ den cɛmanw ka faga Faraw de ye o latigɛ Misira o y'a sɔrɔ Yahudiw bɛ u bolo ka ban u ye u minɛ k'aw bila jɔnya la nka u bi k'a fɔ cogo min na u ka tin ka teli parce que baarakɛlaw don nka ni musow ma sɔn ka denw fa Ala ɲɛsiran de kosɔn dɔnbaliya kun tɛ wara tin teliya u ma sɔn ka denw fa walisa u kana don Ala gasira jamana caman donna daba gasira dɔnbaliya fɛ nka dɔw bɛ a dɔn u tugura huma Ala jate ko siyansi développera e développera ka taa min aw développera ka taa min coronavirus y'aw jɔ sisan a développera ka taa min an tɛ tirikitɔrɔkɔ la sisan jamanaw ka nafolo ma tiɲɛ sisan caman ka baara ma tiɲɛ entreprise caman ti datugu sa mɔgɔ caman ma sa wa an bɛ se mun de la foyi an bɛ se fɛn na ni an bɛ Ala jate nka an tɛ se fɛn na ni an tɛ Ala jate an bɛ kodɔn n'an bɛ Ala jate nka an tɛ kodɔn ni an tɛ Ala jate taa ɲɛ k'a kalan. U ye ko mun y'a to aw y'a kɛ ten ka denkɛw ɲɛnama to 19 ciminɛlaw ye Faraw jaabi ko katuguni Eburu musow ni Misira muso tɛ kelen ye u tin ka teli u bɛ jigi sani ciminɛnaw ka na muga Israel bɔnsɔn jidira ka caya kosɛbɛ Ala ye ko ɲuman kɛ ciminɛnaw fana ye. I b'a ye aw minnu bɛ aw wasa don ka Ala sago dafa Ala bɛ ko ɲuman kɛ aw ye ciminɛnaw les sages femmes les matrones les gynécologues an ka ko ɲuman kɛ Ala ɲɛ kɔrɔ a bɛ n'a ye Ala bɛ min kɛ parce que den ka di Ala ye ni den kɔni ni muso kɔni lajɔra ko den kɔnɔbara tara ka ban den ka di Ala ye a kɛra den sugu o sugu ye sɔrɔ cogo den ka di Ala ye Ala ma den ma a sɔrɔ cogo ɲɛna tɔmɔ o ye adamadenw ka fili n'u ka dɛsɛ ye o de y'a to an k'an wasa don a fɔra ko Faraw ye u wele munna cɛman ninnu a tɛ ka u faga u ko ko Yahudiw Eburu muso ninnu ka tin ka teli yanni anw ka se o y'a sɔrɔ a jiginna nka a fɔra an ye k'a jɛya u ka Ala ɲɛsiran de y'a to u banna ka masakɛ kan minɛ o de y'a to waati dɔw masakɛ bɛ se ka kuma président bɛ se ka kuma ɲɛmaa bɛ se ka kuma nka waati dɔw
ko ni ani ala ti ɲɔgɔn fɛ ni u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ala kamane tuma dɔ i bɛ taa kaso la tuma dɔ i bɛ faga tuma dɔ i bɛ lebu tuma dɔ i bɛ mangoya tuma dɔ i bɛ mafiya nka faamu ko o ala min ye i ci n'i y'o ka ci kɛ n'i sara i taara jɛnɛ la n'i sara i ni o ala n'a ko ɲɛnabɔ wa a bɛ kiiri tigɛ fana kiiri ko man suma ko ye an si tutɔ tɛ yan an bɛɛ bɛ taa de ni an bɛɛ bɛ taa ka ban an ka an wasa don a fɔra ko o wale fɛ Israel bɔnsɔn jidira kosɛbɛ ka caya ala ye ko ɲuman kɛ timinɛnanw ye nka deli ye nin ye ko ala ka ko ɲuman kɛ gynécologue sage femme ni matron ye aw minnu bɛ jigin ni baara la dɔgɔtɔrɔw ala ka duba aw ye nka minnu b'a la ka kɔnɔ cɛ k'u ka baara ni spécialité i b'a la ka nafolo min don joli jalakibali nafolo don nin denw bɛ tila ka kasi kunna su fɛ nin denw bɛ tila ka kasi ala nɔfɛ walisa ka ala ɲininka mun de bɛ ka kɛ munna ne fagara munna u ye ne ka ɲɛnamaya jɔ sira la mɛ miiri aw sɔnna ma o de y'a to masa aw minnu tɛ consultation fɛ prénatal CPN ni aw tɛ taa denw lajɛ dɔgɔtɔrɔsow la walisa ka baw ni lakana ka den lakana ni aw t'a fɛ a musow ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko tubabuw ka fɛɛrɛ don ayi dɛ a y'o ta sɛbɛ ye rendez-vous minnu bɛ di aw ma dutigi cɛ ni yɛrɛ bɛ se ni waati bɛ taa ni muso ye ka ɲi kosɛbɛ ni waati tɛ yen wala baara nasira fɛ n'a bɛ taa taxi sɔngɔ di a ma wala cogoya kɛ wala i ka mɔbili to yen yɛrɛ ka taxi ta a ɲuman ka taa ɲuman ka segin e de den bɛ a bolo ala ye den min d'i ma den min ala bɛ n'i ɲininka a ko la n'i sera sankolo la i bɛ n'a fɔ ala i ye min di yan a filɛ nin an bɛɛ filɛ i ka masaya la i ko n k'a kalan n y'a bilasira a ye baara kɛ jamana kɔnɔ a y'i kɔrɔta wa a filɛ nin ye sankolo masaya la o la nin verset fila bɛ ne sama nin verset fila bɛ a jira ka ban ko kabini ba lajɔra denw ka ɲɛnamaya daminɛna n'i ye ɲɛnamaya bɔ ye mɔgɔ fa kabini ba lajɔra faamu ko denw nafa ka bon ala bolo donc n'i ye ɲɛnamaya jɔ ye jurumu kɛ kabini ba lajɔra a faamu ko denw mako bɛ ba ka balo ka ɲɛ fa i ka ba minɛ ka ɲɛ a kana traumatiser sinon a ka émotion ni bɛɛ bɛ jigin denw kan a ka tɔɔrɔ bɛɛ bɛ jigin denw kan denw ni dimiya bɛ wuli parce que u ba ma kanu an ye bɛna den filanan ye mun ye Samson ye kiiritigɛlanw sura 13 verset 2 ka se 14 kiiritigɛlanw sura 13 verset 2 ka se 14 ala ye ci dɔ fɔ Samson bamuso ye Samson ye jɔn ye a fa tɔgɔ ko Manoa fana ma den sɔrɔ u tora ten nka o tun b'a la ka ala deli walisa ka den sɔrɔ don dɔ la mati ka mɛlɛkɛ y'i jira Manoa muso la k'a to kungo kɔnɔ k'a fɔ a ye ko a bɛna denkɛ bange a ye denkɛ bangeli ko fɔ dɔrɔn a ye ordonnance di ko min kan ka kɛ ko min man kan ka kɛ n bɛna ɲini madame fɛ a k'an dɛmɛ ka o kala kiiritigɛlanw sura 13 la verset 2 ka se 14 kiiritigɛlanw sura 13 verset 2 ka se 14 cɛ dɔ tun bɛ Joria ka bɔ Dan bɔnzɔn na o tɔgɔ ko Manoa a muso tun ye bangekɛbali ye desi tun t'a fɛ matigi ka mɛlɛkɛ dɔ y'i jira o muso la k'a fɔ a ye ko e ye kona ye i ma den sɔrɔ fɔlɔ nka i na kɔnɔ ta ka denkɛ bange nka i ka i yɛrɛ kɔlɔsi sisan i kana divin wala minifɛn pharmacie min ala bɛ fɛn minnu jate nɔgɔlen ye i kana olu si dun nin tɛ a ye ka ban wa a ko i bɛna lajɔ i bɛna denkɛ bange
Sariation dɔw filɛ nin ye, cikan dɔw filɛ nin ye, tɛmɛsira dɔw filɛ nin ye, I kan ka I wasa don minnu na. I yɛrɛ kɔlɔsi dɛ, I kana divin min. O de y'a to fana n'aw taara peseli la, consultation prénatale la CPN. Waati dɔw b'a fɔ ba ye den giriyara kojugu dɔɔni bɔ dumuni na, wala a bɛ fɔ ko den fasa barika man bon. A ka fɛgɛ dumuni kɛ nin dun n'o nana fɔ cɛ e fana b'i dusu bɔ k'i dusu nin ta I bɛ taa n'a ye min? I janto I muso la, Ala ko I yɛrɛ kɔlɔsi kana divin wala minifɛn pharmacie min. Hali sisan bɛ o fɔ musow bɛɛ ye. A y'aw yɛrɛ kɔlɔsi o fɛnw mili ma, hali ni aw den tɛ Samson ye, a ka di Ala ye an ka jateminɛ kɛ, n'i bɛ minifɛn farima min, n'i bɛ drogue min, n'i bɛ o ɲɔgɔnna ko kɛ, a ka ɲi I ka olu dabila. A ko I yɛrɛ kɔlɔsi kana divin wala minifɛn pharmacie min, Ala bɛ fɛn minnu jate nɔgɔlen ye, I kana olu si dun. C'est nin waati in na dumuni bɛɛ kun tɛ dun. Nka an bɛ se ka fɛn jumɛn jate nɔgɔlen ye? Dumuni min ma tobi ka ɲɛ, dumuni minnu saniyalen tɛ, dumuni minnu ni a nɔgɔlen don wala bana bɛ se ka sɔrɔ a fɛ. Nin waatiw la an ka kan yɛrɛ tanga o ma. Verset 5. Kama sɔrɔ a filɛ, I na kɔnɔ ta ka denkɛ bange, kundilan kana don a kun na, ka masɔrɔ o den na kɛ Nazariyɛn ye k'a bila Ala ye kabi a bange don. Ale na Israël tilali daminɛ ka bɔ Filisitekaw bolo. A filɛ nin y'a sɔrɔ ba ma lajɔ mɛlɛkɛ b'a la ka kuma. O de y'a to n y'a fɔ an ye den caman faga minnu tun kan ka an bɔ ko la, minnu tun kan ka an ka buruju dilan, minnu tun kan ka se ka ko dɔ kɛ min bɛ kɛ hɛrɛ ye, nka an y'a fa kɔnɔ tiɲɛ fɛ. O den bɛ ka I kɔnɔ kiri la ye, si y'a ka ɲɛnamaya tigɛ. A ko nin den min bɛna bange terefe tɛna don a kun na, a kun tɛna di, kundilan tɛ kɛ k'a kun di. Nin den in Naziriyɛn o kɔrɔ ko nin den Ala ta ye kabini ba kɔnɔ. E ye Ala ta joli fa ba kɔnɔ ka ba dɔgɔtɔrɔ. Masa I ye ba ta Ala ta joli faga ba kɔnɔ. Fa ni ba aw ye joli faga ka ba kɔnɔ. O de y'a to an k'an yɛrɛ kɔlɔsi. N'an t'a fɛ ka don Ala ka dimiya kɔrɔ, n'an t'a fɛ ka don Ala ka kiri kɔrɔ. Taa ɲɛ k'a kalan. Wɔɔrɔ. O muso taara a fɔ a cɛ ye ko Ala ka cɛ dɔ nana ne yɔrɔ, o bɔlen bɛ Ala ka mɛlɛkɛ fɛ, siranfɛnba don. Ne ma a ɲininka a bɔyɔrɔ la, a fana ma a tɔgɔ fɔ ne ye. I m'a ye muso ko a ye cɛ dɔ ye, siranfɛnba don. He! Ni kumaw yɛrɛ barika bonya mɔgɔ bɛ se ka maa ɲininka wa? Muso kɔni sirantɔ taara fɔ a cɛ ye, siranfɛnba don dɛ. A m'a tɔgɔ fɔ ne ye, ne yɛrɛ fana m'a ɲininka o. Nka a ye nin kuma fɔ, a ye nin kuma fɔ, a ye nin kuma fɔ. A fɔra ko nin den min ni a kan ka bange, ko ale bɛna a daminɛ ka Israël tila. Tuma dɔ denw caman kun bɛ yen minnu kun kan ka kɛ Mali armée la bi. Walasa an ka jamana tilali ko ka ɲɛnabɔ an y'o fa. Den caman kun bɛ yen bi minnu kun kan ka kɛ députéw ye, minnu kun kan ka kɛ homme d'affaires ye, minnu tun kan ka kɛ tuma dɔ balontanlabaw ye Mali la, minnu tun kan ka kɛ n t'a dɔn bolikɛlaw ye, n t'a dɔn fɛn min, an y'o fa. O de y'a to an tɛ foyi sɔrɔ. An bɛ mun sɔrɔ? Coupe d'Afrique, coupe d'Afrique tɛ sɔrɔ. Balontana muso debrouiller ka basket t'a sɔrɔ. An tɛ tɔgɔ sɔrɔ foyi la. Parce que minnu dɔw kun kan ka k'a ye, ne tɛ ka kiraya kɛ, nka olu ma se ka k'a ye parce que kɔnɔ de tiɲɛna. N b'a fɛ an k'o de dabila, an kun t'a dɔn, an kɛlen kɔ k'a dɔn, an ka yɛlɛma. Tuma dɔ I bɛna fɔ ne mɛ jamana minnu bɛ k'a ta olu fana b'a kɛ, o b'a kɛ, siga tɛ a la. Ala ye nɛɛma kɛ olu ye kɛ. Nka e min tulo bɛ ka n'a faamu, wajibi kun tɛ o yɔrɔw yɛrɛ ye, olu ye a jama ɲi, nka n b'a fɛ k'a fɔ aw ye ko a ma daga I kan n'i bɔ. A ma daga. 7. Nka a y'a fɔ ne ye ko
a filɛ ne na kɔnɔ ta ka denkɛ bange ko ne kana divin wala minfɛn pharmacie min sisan ko ne kana fɛn nɔgɔlen si dun k'a masɔrɔ o den na bila Ala ye k'a kɛ Nazariyɛn ye kabi a bange don fo ka taa se a saya ma. 8 Manoa ye matigi deli ko ne bɛ I deli ko Ala ka cɛ ka na an yɔrɔ ko kura denkɛ min bɛ na bange a ka an kalan o ko la. 9 Ala ye Manoa ka deli jaabi. Ala ka mɛlɛkɛ nana o muso yɔrɔ ko kura ka a sigilen to foro la. O y'a sɔrɔ a cɛ Manoa tun tɛ yen. Manoa tellement que kuma fɔra a dara muso la an cɛ joli de bɛ yen min bɛ da muso ka kuma la. Nge ta ka bɔ yen dɛ. Na den sɔrɔ cogo di? Bange kɛ baleni. Ta ka bɔ yen dɛ. Cɛ jumɛn ye yen fɛ yen? Jinɛ ye wa ye? A bɛ mɔgɔw de coron ta. Hakili sigi ni cɛ ma o bɛɛ kɛ a ye Ala deli. Mun e tɛ se ka Ala deli sa dɔɔnin kɛ ten sa wuli ka dɔ kɛ. Ko a ye Ala deli. A ko cɛ min nana kuma ne muso fɛ. Ne yɛrɛ b'a fɛ a ka na ne yɛrɛ fana n'a ka ɲɔgɔn ye. Danabaliya tɛ walisa an kana don Ala gasi la. O de y'a to fana an b'a la ka nin laseli kɛ ka nin wajuli kɛ walisa a ka se ka mɔgɔ dɔw dɛmɛ. Ala ka miirili ye mun ye? Ala sago ye mun ye? Ala ka hakilina ye mun ye? A ye Ala deli jaabili kɛra. Nka tuma dɔ ni o cɛ kun nana directement Manoa yɛrɛ ma a bɛ ɲagami e ye jɔn ye? O de y'a to a fɔra ko Mati ka mɛlɛkɛ segira ka na walisa Manoa muso de k'a ye. Muso ye a ye taa ɲɛ k'a kalan muso ye mun kɛ? O yɔrɔnin bɛɛ muso bolila ka taa a fɔ a cɛ ye ko o cɛ min tun nana ne yɔrɔ don dɔ la a nalen filɛ I jira ne la. A jɛlen don nin cɛ de kun don o don na o mɔgɔ kelen don dɔn ma fili a ma a nana a yɛrɛ jira ne la. Manoa wulila k'a tugu a muso la ka taa se o ciden ma k'a fɔ a ye ko cɛ min kumana ne muso fɛ e don wa? A ko ne don. Malgré que hali k'a sɔrɔ a selen a ko cɛ min kumana ne muso fɛ e don wa? A b'a fɛ ka a ko dɔn ka a lasa e don wa? A ko ale don. Donc Mati ka mɛlɛkɛ taa ɲɛ. Manoa kumana ko kura ko ni I ka kuma fɔlen dafara tuma min na an ka mun kɛ o den ko la ale na mun kɛ? N b'a fɛ k'a fɔ Bible kalannaw ye danabaw ye n'i y'a ye Bible kɔnɔ waati o waati Mati ka mɛlɛkɛ l'ange de l'Éternel m'a fɔ un ange de l'Éternel m'a fɔ Mati ka mɛlɛkɛ dɔ dɛ n'i y'a ye waati o waati l'ange de l'Éternel Mati ka mɛlɛkɛ o ye Yesu Krista yɛrɛ. Yesu Krista on appelle ça la théophanie du Christ. Yesu Krista yani akana dugukolo kan ka farisogo ta Yesu Krista tun bɛ na il faut mɛlɛkɛ. C'est pourquoi n'i ye a ye l'ange de l'Éternel i b'a ye kuma caman ale bɛ bato sinon mɛlɛkɛ si ti bato parce que Ala don. Lamɛnba Yesu ko tɛ bluff ye ko dilanlen tɛ kabini a mana a bɛ wele l'ange de l'Éternel walisa a ka faamu o de y'a to Mati ka mɛlɛkɛ Yesu Krista ye on appelle ça la théophanie du Christ. Donc o mɛlɛkɛ min tun bɛ na Matigi yɛrɛ don Yesu Krista yɛrɛ don parce que walisa k'a jira mɔgɔw la k'a yɛrɛ bɛ tila ka na sigi an cɛ ma nka nin n'a tun bɛna baara dɔw kɛ ka to ka taa a y'a ye min kɛ a y'a fɔ a ye ko e don wa? A ko ko ne don. A ko ko kuma min fɔra ni a ka kuma fɔlen dafara an ka mun kɛ o den ko la? Ale jɔyɔrɔ ye mun ye olu ka jɔyɔrɔ ye mun ye? Taɲɛ 17. Matigi ka mɛlɛkɛ ye Manoa jaabi ko ne ye fɛn minnu bɛɛ fɔ muso ye a ka o bɛɛ kɛ. K'ale ye fɛn o fɛn fɔ muso ye o ka o bɛɛ kɛ. I muso kana raisin si dun. A ye dɔɔni yɛrɛ fara ci kan tuguni parce que n m'a ye tan n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo min na parce que n'i tora ka gɛrɛ fɛn na dɛ a laban a ko de o a kun ko divin farima ko raisin a k'a ye k'a to yen. N'i y'a ye i ye dulɔ min i taara daminɛ raisin na nege na n'i minɛ a ko an ka a fɔ k'a ɲɛ raisin si a kana o dun raisin si kana dun muso fɛ
akana dibe wala mini fe farman simi akana fe ndogolen sidu ne chi minu fo awye aka olu be mara ntanduru manu aya fo matika meleke ko ne be ideli ika amakono doni walsa anka bade dla ye imaye ale ba fe ka saraka do aya matika meleke do ika jo anga bade do dla ye tanye ka kala akunde anga kala na memba fe ka jea matika meleke ni alado ni alate ya Yesu Kristo kodo matika meleke manu ajabi ko hali ni neye imakono itena netana ika dumuni ke ika nga ni iba fe ka saraka jenita bo ika oke matigi obenata manu amado ko matigi ka meleke hali sa amado ko matigi ka meleke do tanye ka kala mba je directement 17 manu aya fo matika meleke ye ko itogo bedi walsa ni ika kuma folen kera anka barka da ye tan shegi matika meleke ya jabi ko muna ibene togo nyinigali ke kaba ko togo do tan konoto manu aye bade ni amugu sarakata kabla farakuru kan matigi ye kabako kera manu ani amuso yaye tasuma mana bora saraka bolana ka yele sanfɛ uma tasuma do ala de tasuma mana bora saraka bolana abina ko do esisa munde kera matika meleke yele na o tasuma mana fɛ oye mike manu ani amuso ye ubi ka unye biri duguma matika meleke yijira manu ani amuso latun ma ijira manu ani amuso latun imaye meta verset muganifla ayafo o muso ye ko sigatala ambena sa kama soro ay alayi alaka kuma jelendo an zirin kote o de ato akayin ado ka kala se ni tanku goshi kabla mogo fe be bloku de la manu aya do matika meleke Yesu Christ ala yere do melekete ala yere de do on appelle l'ange de l'Éternel en français ni ayo ma ko un ange metapari voilà l'ange de Dieu l'ange de l'Éternel ni ya yoyo Yesu Kristo do ako anye alaye ambisa parce que itisika alaye kanyela maya ngani alaye atoikaye nema de do hallelujah afana na chogomina amana ni saura do meme sika se mo sayama ambe ala barkada ni bitanye ka aye ibepe ko matika meleke amana tuguni kana erejira walisa ukanema soroka bo matigila ode koson la memba mba fe ka ambela jelen fu anika ala barkada ambela jelen koson sabu ala de be akanyuma yake anyi ala de be akakantigi ajira ana ala de be ato neni be asako donka ke la molita famve eni nikanga ka femba minu fam weni ko kabini muso la jora dimbe nyina mayala abe ala sako kono kabini muso la jora afamu ko kono bara kalo kono don abaka nyina maya kaba amma ko be balola amma ko be abaka be dumini na mimbe temeka se alema amma ko be baka lafiala amma ko be baka hakli kana sege ka traumatiser odoika okay kadinto ba kono afamu ko ala jambe ala ni boye jurmu ke odon anyeni verse utaka jira awla ko halini ndi yere kono yere kumata folode ala ko ni gana ke ibeta pezeli mina do to fe nuku ikana mige kana okay ube temeslaminu ndima ika oluta angena waso kan yere bonya kui ala denye ne magotenna ala yere bina kabako ke do to yemi puye teme osirafe o tei balika ika kabako ala deli sabu ale kabako alai do to be desero mina ale ba kai alaka ne make ambe kelengele alaka an barka bonya
ala ka fanga di an ma, ala ka anw sinsin. N b'a fɛ ka jɔya ani ka an to ni wajuli la. Tuma dɔ e ye a latigɛ ka i yɛrɛ di Yesu Kirisa ma, a ka kɛ i matigi ni i kisiba ye. Ka tuguni an ye a ye ko e kana ka se ka taa jɔ ala kɔrɔ ko i ye den minnu ne ma, mɛ ne yɛrɛ ma tuubi. Ni e yɛrɛ tɛ Yesu Kirisa la, ni e yɛrɛ ma kisili sɔrɔ, ni e yɛrɛ ma kisi Yesu joli barika la, e tɛna se ka taa jɔ ye dɛ. Jɔyɔrɔ t'i bolo ye. Nin ye ala denw ka jɔyɔrɔ ye. N'i b'a fɛ ka don o jɔyɔrɔ kɔnɔ, sini e fana n'i denw ka jɔ ala ka masaya la k'a fɔ Yesu ye, k'a fɔ a fa ye, k'a fɔ ni sɛnu ye. Ala i ye den minnu di an ma, ni olu bɛɛ filɛ nin ye ka nɔrɔ la. Nin deli kɛ ne kɔfɛ. A fɔ matigi, ne bɛ barikaba da i ye. Ne jɛyara la ko i sara ne ka jurumu kosɔn. Ne jɛyara la ko e de bɛ kisili di. O la k'a daminɛ bi la, ne bɛ n yɛrɛ di i ma. Ne y'a dɔn ko ne ye jurumukɛla ye. Ne y'a dɔn ko ne ye hakɛ ta nasira caman fɛ. Yafa ne ma. Ne bɛ n dogo Yesu Kirisa joli kɔrɔ. Ne y'a dɔn ko Yesu ye sira ye, Yesu ye tiɲɛ ye, Yesu ye ɲɛnamaya ye. Ani ne bɛ n yɛrɛ bɛɛ di Yesu Kirisa ma. Yesu, ne tɔgɔ sɛbɛn ɲɛnamaya kitabu la. K'a daminɛ bi la, ne sigilen mumɛ ye i ta ye. Amina. N'i ye nin deli kɛ a faamu ko i tubira, i ye danaya kɛ Yesu Kirisa la. Egilizi min ka surun i la, i bɛ jamana o jamana, i bɛ dugu o dugu la, wala i bɛ karamɔgɔ min dɔn, gɛrɛ o la walisa a ka i dɛmɛ. Ni o tɛ, ne yɛrɛ ka nɛgɛ juru sira bɛ yen, ani aw bɛ se ka weleli kɛ walisa n ka se k'aw bilasira wala ka tɛmɛ siraw di aw ma. Lamɛnbaa, n ko aw ni ce. N b'a fɛ ka ala deli, a n'a sɔrɔ ko kɔnɔ caman cɛ n fɛ, e ye danaba ye, nimisili ko de bɛ yen, a kɛra gɛlɛya ye. N bɛna ala deli, i yɛrɛ k'a dɔn ko i filila. N bɛna ala ka yafa wele, i tun tɛ a dɔn. Sebayaw bɛ tigi ala kɔrɔ talenba, mɔgɔ o mɔgɔ matigi ni a dusu jɔgira, a dusu kasira, a ka kɔnɔ cɛn walew fɛ. Matigi den caman saya fɛ, dɔgɔtɔrɔ don, sage-femme don, gynécologue don, matigi matron don, a kɛra fɛn o fɛn mansaw de don. Yesu Kirisa ala denkɛ tɔgɔ la, n bɛ a deli fɛ i ka yafa u ma. Yesu Kirisa, i nana i tɔɔrɔ la walisa an ka nɛɛma sɔrɔ. An tun tɛ a dɔn, hali ni an tun m'a dɔn, tun bɛ a dɔn, an tun tɛ nin kow jate. I ka joli sebaya ka jigin, e yɛrɛ ka sɔn nin waati in na ka yafa u bɛɛ lajɛlen ma. An tɛna segin a kan tun, nka an na taa ɲɛ ka i bonya. O den minnu fana ni olu kɔni mati n'olu y'an ka duba sababu ye, i ka o nɛɛma kɛ an den nataw ye walisa bonya ka da i tɔgɔ kan Yesu an matigi tɔgɔ la. Amen. N bɛna ala fana deli, laban ye minnu fana ye an lamɛn, tuma dɔ mako dɔ bɛ i la, haju dɔ, a ka ɲi an ka ala deli walisa ala ka nɛɛma ka se i ma. N'i man kɛnɛ, n bɛna ala deli ye gɛlɛya caman na ka kɛ ni aw ka gɛlɛyaw cogo ye. Sebayaw bɛ tigi ala kɔrɔ talenba Yesu Kirisa Nazareti ka tɔgɔ la, n bɛ i deli ko i ka sebaya, matigi ka se matigi lamɛnba bɛɛ lajɛlen ma. Mɔgɔ o mɔgɔ matigi ni a tulo bɛ an kana, matigi ko bana dɔ de bɛ a la, matigi a kɛra bana o bana ye, tension, diabète, cancer, matigi a kɛra sida ye, matigi a kɛra donkɔnɔ ye, matigi a kɛra kumuleba dimi, pasa dimi, kolo walawala, matigi kunkolo dimi, kɔnɔ dimi, furu dimi, matigi tɔgɔ o tɔgɔ bɛ o bana la, n bɛ a wuli ka bɔ yen, n bɛ donkɔnɔ fanga tiɲɛ, matigi n bɛ kɔrɔti fanga tiɲɛ, n bɛ i ka sebaya labila Yesu Kirisa Nazareti ka tɔgɔ la, n bɛ ni senu sebaya tasuma labila, matigi minnu bɛ jinɛw bolo, kunnafɛn bɛ u la, n bɛ o bɛɛ ka bɔ yen, n bɛ i ka sebaya labila, hɔrɔnyali sebaya, ne matigi ne ka ala, n bɛ a deli fɛ minnu bɛ lamɛnni na, ni fiyɛntɔw don, u ɲɛw ka yɛlɛ, ni nabaraw don, u ka taama, n'u mulukulen don, u ka wuli, matigi ni kunnatɔw don, wala matigi lojuratɔw don, a kɛra fɛn o fɛn ye, Yesu Kirisa Nazareti ka tɔgɔ la, u ka
ka wuli u ka saniya i ka nɛma barika la mati kulogerenw ka mɛnni kɛ bobow ka kuma Yesu Krista Nazareti ka tɔgɔ la mɛ i ka sɛbɛya labila minnu mako bɛ denw na a denw ma yanni san wɛrɛ ɲakuma i ka den di u ma Yesu Krista Nazareti ka tɔgɔ la mati mɛ i ka sɛbɛya labila minnu ka du ni a tiɲɛna ka ban denw jogo tiɲɛna mɛ i ka sɛbɛya labila mati ko i ka o denw dilan i ka silanw tigɛ i ka jɔlɔkɔw tigɛ mɛ a deli fɛ guwa minnu bɛ furu minnu bɛ ɲini ka sa ni kɛlɛ bɛ yen mɛ olu lalaga mɛ olu dilan kura i ka sɛbɛya barika la mɛ danga wuli mɛ kɛlɛ wuli mɛ setani ka dimiya wuli mɛ nin kɛlɛkɛminɛn wuli mɛ o guwa segin a cogo la ne matigi ne ka ala ne ko i ma barika i ye nin ko bɛɛ lamɛn i ye u jaabi ka ban Yesu an matigi tɔgɔ la amina. An b'a fɔ ko ka an bɛn waati wɛrɛ nɛgɛjuru sira 91 44 41 0 ani 0 66 51 37 ani 4 a bɛ se ka kɛ aw bɛ 00223 fila ani 3 n'i y'o bila a ɲɛfɛ n'i ti Mali kɔnɔ donc e bɛ se k'an lasɔrɔ ko ala